Théodore Van Loon est un peintre flamand qui, pendant 10 ans pratiquement, a vécu à Rome et y a découvert l'avant-garde de la peinture italienne qui allait marquer durablement la peinture baroque partout en Europe. Derrière nous, nous avons cette magnifique Pietà, œuvre qu'il a peinte d'après un artiste maniériste qui s'appelle Marco Pino, mais auquel il a joint l'influence sans doute du peintre le plus révolutionnaire de l'époque, Caravage. Cette influence se marque notamment par ses ombres profondes, ce clair-obscur qui fait que les figures sortent véritablement du cadre et vont à l'encontre du spectateur. Théodore Van Loon blijkt vanaf het begin van zijn carrière een heel grote reputatie te hebben genoten. Vanaf het moment dat hij zich in Brussel vestigt, werkt hij voor het hof van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Die bouwen de basiliek van Scherpenheuvel, de belangrijkste basiliek van de Lage Landen. En het is Théodore Van Loon die de altaarwerken moet schilderen. De Pietà die u hier ziet is nauw verbonden met die altaarwerken van Scherpenheuvel. Eens te meer, de felle kleuren zijn eerder gelinkt met de Vlaamse traditie. De manier waarop de Madonna haar verdriet en tederheid uit naar haar zoon toe is meesterlijk weergegeven. Théodore Van Loon had ook heel veel voor de begijntjeswerken, zowel die van Brussel als die van Diest, van Leuven of van Mechelen. Hier hebt u de ten hemelopneming die diende voor het hoofdaltaar van de Begijnhofkerk in Brussel. We zijn iets later in de carrière van Van Loon, zijn palet wordt helderder en hij keert terug naar de typische Vlaamse detaillering van bijvoorbeeld de Rozenheer of het prachtige brokaat van de Heilige Vrouw. Zij, met de 2 andere heilige vrouwen, staan helemaal vooraan om ervoor te zorgen dat de begijntjes zich konden identificeren met deze vrouwen. Trouwens, deze prachtige vrouw, geïnspireerd op een schilderij van Domenichino, heeft een visioen, namelijk het visioen van de ten hemelopneming. Cette annonciation appartient incontestablement au chef-d'œuvre de Van Loon. Il est probable qu'au départ, il s'agissait de voler d'un orgue, comme on le voit grâce à la couture au centre de la toile. En effet, l'Annonciation représente le moment où le Verbe se fait chair, moment exprimé par la musique lors de la messe. Cette Annonciation, Van Loon l'a peint dans un mode totalement italien. En effet, contrairement à la tradition flamande qui représente l'épisode dans un intérieur bourgeois, Van Loon a choisi ici d'aller à l'essentiel. Vous avez l'ange qui indique le Saint-Esprit, la colombe du Saint-Esprit, qui descend sur la Vierge, Vierge dont la tête est légèrement illuminée. Remarquez également la manière magistrale avec laquelle Van Loon a représenté les vêtements, et notamment les soieries de la robe de la Vierge et du drapé de l'Archange.